Buenas tardes, qué alegría a todos poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio preparado con mucho cariño y propósito, donde juntos podremos profundizar y aprender más sobre temas de gran relevancia para nuestra fe y nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos desde donde se encuentren. Es una bendición poder reunirnos como familia en Cristo para compartir este tiempo. Hoy tenemos el enorme privilegio de contar con una invitada muy especial, la profesora Nancy Pearcey. Nancy Pearcey es autora de varios libros como Verdad Total, Ama tu cuerpo, El hallazgo de la verdad, Salvemos a Leonardo, El alma de la ciencia y la guerra tóxica contra la masculinidad. Ella es profesora y académica en residencia en Houston Christian University. Ha sido reconocida como una de las mejores 5 mujeres apologistas por Christianity Today y encomendada por The Economist como la mujer intelectual más preeminente en el evangelismo protestante. So, today we have the great honor of having with us Professor Nancy Pearcey. Nancy Pearcey is the author of several books, including Total Truth, Love Like Body, Final Truth, Saving Leonardo, The Soul of Science, and The Toxic Work on Masculinity. She is a professor and a scholar in residence at Houston Christian University. She has been recognized as one of the top 5 women apologists by Christianity Today and praised by The Economist as the most prominent female intellectual in Protestant evangelicalism. También nos acompaña el director del seminario Faith and Truth, Dani Padilla, a quien agradecemos profundamente por su liderazgo y compromiso también con la formación teológica y la defensa de la fe. Y por supuesto, contamos también con la participación de la valiosa participación del doctor José Gómez, PhD en teología y también profesor del seminario Faith and Truth, quien estará acompañándonos como traductor en esta maravillosa entrevista, facilitando para que todos podamos disfrutar y comprender el mensaje que la profesora Pearcey compartirá el día de hoy. Excelente. Quiero agradecerle a Nancy por este tiempo, por esta entrevista. Hay mucha edificación y bendición. Y también recomendar a toda la audiencia que está viendo este libro, Verdad Total, en español, y también que lo tienen en inglés con el título Total Truth, y lo pueden adquirir en Amazon, al igual que el libro Masculinidad Tóxica, que es buenísimo. Les recomiendo ese libro y los demás libros que ha escrito Nancy. Se va a ser de mucha bendición. Les recomiendo a todos. Y bueno, quisiera empezar con la primera pregunta a Nancy. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué es la verdad para usted y por qué le puso a este libro Verdad Total? Thank you, Nancy. So we're going to start off with the first question for you tonight. And the following question is presented this way. How do you define truth? And why did you choose to title this book Total Truth? Yes, I titled it Total Truth because I became a Christian through the work of Francis Schaeffer in his ministry in Switzerland. Schaeffer said the primary barrier to communicating Christianity today is that the concept of truth has changed. That in the secular world today, people no longer think of theology, morality, religion as a matter of truth anymore. The background is this: most civilizations have known that there's a natural order and that there's a moral, spiritual order, and they believe that the two were integrated into a single cosmos. And therefore, truth would also be a single, integrated unity, a whole system. But after the rise of modern science, many people began to say, no, the only reliable form of knowledge is what we know by science, empirically testable facts. Well, what does that mean then for moral and spiritual truths? Many people concluded that they were not really truth at all. They don't qualify as truths. They're merely a matter of personal preference,
personal experience, what makes me feel better. And so as a result, when Christians communicate and they say, the Bible is true or Christianity is true, the secular person hears them saying, oh, this is my personal opinion. This is my personal preference. They don't even hear it as a truth claim anymore. And so we almost have to go through two stages. We have to explain to people what we mean by truth, the biblical notion of truth, and then explain why Christianity is true. And to personalize this, I actually had to go through this two-step process when I became a Christian. I was in college and I was already so completely relativistic in my thinking. I really thought that the human mind cannot know ultimate truth. All we have is, true for me, true for you. I was completely relativistic. And so when I arrived at L'Abri, which is the name of the ministry of Francis Schaeffer, when I arrived at L'Abri, I didn't believe there was such a thing as truth in the area of religion and theology. And so I had to go through that. I had to go through personally that two-step process. First, arguing it out, whether there was such a thing as objective truth at all, before I could even consider whether Christianity was that truth. And so the concept of truth is so central to our ability to communicate the gospel, that's why I wanted to write a book on it. Ella vino al entendimiento de la definición de la verdad siguiendo los pasos de Francis Schaeffer. Mientras ella estaba estudiando, ella se daba cuenta de que la verdad en muchos tiempos atrás o a través de las civilizaciones se ha llevado a cabo y se ha visto a través de diferentes elementos en la sociedad como la moralidad y la ética y cosas así. Ahora bien, no es hasta que viene el modernismo en donde surge la ciencia y la ciencia levanta y hace un alto y dice, bueno, vamos a hacer un pare y lo que vamos ahora a introducir nosotros es que para establecer lo que es la verdad necesitamos hechos y eso es lo que dice la ciencia. Y eso lo que ha hecho es que ha dividido lo que es el concepto de la verdad entre una verdad que es solamente probada a través de elementos científicos o pruebas científicas. Entonces está la otra que es la moralidad y la ética y esa es la que las personas llaman tu verdad, pero que no es una verdad. Entonces, a través de ese entendimiento, lo que ella ha querido hacer es entender un poco más, entonces, qué es la verdad. Ella, mientras estaba estudiando también la palabra de Dios, ella entendió de que no había llegado al entendimiento completo o pleno sobre la verdad que hay en la palabra, porque entendemos que esa es la verdad completa. Entonces, ella entiende que para nosotros poder predicar la palabra, porque ella también vino de un trasfondo, un pensamiento relativista, en donde todo el mundo tiene su propia verdad, pero para ella comprender un poco más sobre la palabra de Dios, llegó al entendimiento que ahí tenemos nosotros la suma de la verdad, pero que estas no pueden ser tampoco divididas en diferentes grupos, sino que deben de ser complementarias y eso nos ayuda a nosotros también a presentar y a predicar el evangelio. Dani, no te escuchamos, perdón. Ok. Sí, la siguiente pregunta que le quisiera hacer a Nancy es, ¿qué es la palabra cosmovisión y por qué está mencionada muchas veces en este libro? Thank you, Nancy, for that response. So your second question for you today is, what does the word worldview mean and why is it mentioned so many times within your book? Do you want me to give shorter answers so that you can interpret shorter passages? Do you want me to stop more that frequently? will work. Yeah, that will Okay. work. Basically, what I did was a summary of what you gave, which is excellent. Yeah. Shorter answers will be good to go. Thank you for that. I appreciate it. Good, yeah. Worldview. A lot of people don't know what the word worldview even means, but what it means is actually quite simple. In my first answer, I talked about how truth itself has been split, that many secular people think science is true, but religion and morality is just personal preference. So the concept of truth has been split in half. Okay.
So, ella dice que cuando tiene que ver con el concepto de cosmovisión, ella lo explica varias veces y usa esa palabra porque las personas no saben o no entienden lo que es cosmovisión. Entonces hay como esa división entre lo que es la verdad, en lo que es tu verdad y en lo que dice la ciencia también. Entonces eso ha creado diferentes tipos de cosmovisiones que existen ahora. Right. So Schaeffer was the first person to point out to an evangelical audience that truth had been split into two parts. In secular academia, it's called the fact-value split. So ella está diciendo que Francis Schaeffer también habló sobre esta división en la verdad, en lo que se conoce en la academia como la división entre los hechos. Nancy, is a fact and factual, you said? Split? It's called fact/value, fact-value split. Perfect. En donde hay una división y esa división se llama entre los hechos y los valores. Yes. And it's very similar to what we in the Christian world call the sacred secular split, which means that we tend to think religion applies to the sacred realm of church, Bible study, prayer meeting, but we don't always know how to apply our Christian convictions to the so-called secular world of business and politics, education, and so on. Eso igual como habla en el mundo secular, está lo que es lo sagrado, lo secular, en donde se trata de traer lo secular, a lo sagrado, a lo secular, lo que es el ambiente de negocios, las finanzas, todo aquel movimiento secular, pero que no encaja muy bien. So the word worldview is just a way of saying Christianity is meant to apply to all of life. It's meant to be a view of the entire world. All of creation comes from the hand of God, and therefore there is a Christian perspective on every area, including education, politics, business, and so on. Entonces, la palabra cosmovisión quiere ser una visión completa de cómo Dios quiere que se lleve a cabo, porque esa cosmovisión incluye todos los aspectos que son parte de la vida cotidiana, también de la vida sagrada. Dani. Dani, no te podemos escuchar otra vez. Bien. El apóstol Pedro dice, ¿no?, en la palabra de Dios, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en su palabra, ¿no? O sea, que abarca todo lo que necesitamos está en la Biblia. So basically, the Apostle Paul says that the Word of God is sufficient, that everything that we need is found within that Word of God. So Danny brought that statement to kind of like support the understanding of that worldview as you have defined it, that encompasses all. Yes, and so for Christians to have integrity, to live out our Christian faith, we need to understand how Christianity applies to every area of life. Like Danny said, God's truth is meant to apply to every area of life. And if we don't do that, we end up living like a secular person. We can go to church on Sunday and still live like a secular person during the week. So, es interesante como lo dijo Dani. Dani exactamente dijo que esa verdad tiene que estar integrada en todos los aspectos de la vida. De la misma forma, esa cosmovisión debe ser integrada en todos los aspectos de nuestra vida, porque si no está integrada en todos esos aspectos, vamos a vivir como cristianos seculares. Somos cristianos los domingos, pero seculares de lunes a sábado. Así es. Bien, ¿por qué es clave ser consciente de nuestra cosmovisión al relacionarse con la sociedad? So Nancy, now that you mentioned that definition of worldview and how it's supposed to be integrated in all aspects of life, why is it important for us to be aware of our own worldview when we are engaging in society? Well, first of all, the example I just gave of integrity, that we need to have our own integrity. Let me give you an example. I read an article by a Christian college professor. He wrote columns for a local newspaper. And I read the article and he said, let me give you an exact quote. He said,
Listen to this. He said when he was an English teacher, and so he had his students write journals. And he said he was astonished when he read his students' journals, because they would, on one page, they would describe intense worship experiences. And on the next page, they would describe their sexual encounters. And listen to what he said. I'll give you an exact quote. He said, "My students are rampantly promiscuous. There is a significant gap between what they profess to believe and how they live." So this is an example of that sacred secular split, where these kids are sincere in their religious faith, but they're living like secular people because they're not seeing how their faith applies to all of life. They're keeping it locked up just in the sort of religious and worship sphere, and they're not applying God's truth to every area of life. So, cuando tiene que ver con la cosmovisión siendo llevada a cabo en la sociedad, lo que dice Nancy es que así mismo como ella aplicó, debe de ser integral en todo lo que hacemos. Por ejemplo, ella acaba de leer un artículo en donde ella trajo una frase sobre ese autor. Este autor es un maestro de inglés y él le pidió a sus estudiantes que escribieran un diario, y en ese diario él vio una cierta diferencia. De un lado, estas personas, estos estudiantes estaban hablando de experiencias espirituales de alto grado, pero del otro lado estaban hablando de la sexualidad y muchas cosas promiscuas que llaman la atención al maestro. Y el maestro dijo, wow, es interesante cómo estas personas tienen experiencias divinas, pero al mismo tiempo están viviendo vidas completamente torcidas. Estoy parafraseando lo que dijo. Entonces, eso llama la atención. ¿Por qué? Porque todavía, si no se lleva a cabo esa cosmovisión correcta, va a haber como quiera esa división entre lo sagrado y lo secular. Wow. Excelente. ¿Por qué la separación de la fe y la ciencia ha afectado tanto a la sociedad y a la iglesia? So Nancy, as we're speaking about this split that you mentioned, let's go a little bit deeper just so we can understand a little bit more of how this has affected society and the church. So why has this separation between faith and science has such a deep impact in both society and the church? Yes, because if Christianity is not true in the area of science, then for many people, it's not true. In other words, modern people treat science as the ultimate form of truth, right? For many of them. Yes. But if we don't show that Christianity applies to science as well as to every other area, then it is discredited. And the irony is that for 300 years, after the scientific revolution, for 300 years, people thought science and Christianity were compatible. It wasn't until Darwin's theory of evolution that people began to think that there was a conflict between religion and science. I'll pause and let you get that. I have a little more to say, but I'll pause and let you get that. So, por mucho tiempo, para alguna persona, dice Nancy, que la ciencia es como su propia verdad o un sistema que ellos siguen. Podemos hasta calificarlo como casi una religión, aunque ella no dijo eso, pero eso es lo que ella quiere dejar saber, que es para ellos una verdad. Entonces, cuando hay esos cambios, eso afecta porque debe de ser integrado. Ahora bien, ella estaba hablando de que la ciencia siempre fue parte de todo lo que se lleva a cabo en lo secular hasta que llegó Darwin con con la famosa teoría de la evolución. Go ahead, Nancy, continue. Yeah, and what we need to do as Christians is to recover our own heritage, because most historians of science today acknowledge that Christianity contributed to the rise of modern science. There's a sociologist who said, for any culture to have science, it has to have two presuppositions: that the world has an intelligible order, and that the human mind is capable of knowing it. And this sociologist is not even a Christian, but he said Christianity is the only worldview, religion or philosophy, that has given us those two presuppositions: that the world is intelligible because it was created by a rational God, and that humans are capable of discerning that order because we're made in the image of God. So that
and he's not unique. There are many historians of science today who acknowledge that we wouldn't even have science without Christianity providing these basic presuppositions. Entonces, el cristianismo o la palabra de Dios siempre presenta dos presunciones, podemos decir dos definiciones que se tienen que usar para llevar a cabo la ciencia o el entendimiento de la ciencia. Uno es que hay una persona que diseña, un diseñador que diseñó todo lo que existe, y también el otro que dio una mente para que el hombre pueda diseñar y llevar a cabo creatividad. Si no hay ninguna de estas dos cosas, la ciencia no se lleva a cabo. Y eso fue algo que el quien dijo eso fue un sociólogo que no es ni cristiano, pero que entiende que la mejor cosmovisión que existe para aplicar estos hechos es el cristianismo. Entonces, el cristianismo va de mano con la ciencia y tenemos que seguir protegiendo y defendiendo esa posición. Excelente explicación, ya que muchos piensan que la ciencia y la fe están separadas, ¿no? Uh-huh. Especialmente muchos ateos, ¿no? Danny said that there's a lot of individuals out there that believe that science and faith is separated, and you see that a lot in the atheistic realms. Yes, well, atheists know that one of the best ways to discredit Christianity is by saying it's not credible scientifically. Here's how atheists sometimes say it. They'll say, Darwin showed that we don't need a creator, that natural processes alone can create life and the diversity of life. And so what they'll say is, you can go ahead and believe in God if you want, but if God didn't do any of the creating, he's out of a job. So there's no objective reason for holding to Christianity. So their strategy is to say that since God is not required in science, he is only a private, an emotional crutch, right, for people who need that kind of thing. And so that's why it's so important, like I said earlier, that we recover our own heritage in science. I'll give you one, well, go ahead and I'll give you one more quote, but go ahead. Okay. Nancy quería apoyar con lo que estaba diciendo tú, Dani. Ella estaba diciendo que, bueno, los ateos siempre usan el tratar de bajar el crédito a la creación de Dios o a los cristianos, solamente diciendo lo que dice la teoría de Darwin. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que todo lo que se lleva a cabo por selección natural. Y si no se necesita a Dios, solamente el Dios existe para si fuera como una muleta emocional, cuando las cosas no son así. Entonces, ella dice, por eso que es tan importante nosotros defender nuestra historia y nuestra relación que hay entre la ciencia y la religión, como debe de ser llevada a cabo. Ella va a decir una frase, ahora le voy a dar la posición a ella para que la diga. Go ahead, Nancy, with the quote. Yes, there's a well-known historian of science who said the very concept of natural law was unique to Christianity. I'll give you his exact quote. He said, "No other culture, ancient or modern, east or west, has ever applied the word law to nature. It came explicitly and solely out of a Christian understanding that God was both a creator and a lawgiver. And so it made sense within Christianity to talk about laws of nature." But his point is that no other culture even has that concept. We're so used to it. You know, we grow up in a scientific culture. We're so used to it that we don't realize that the very notion of natural law came uniquely from Christianity. Por ejemplo, la palabra las leyes naturales es un concepto cristiano, porque ¿quién fue el que dio esas leyes? Entonces, no hay otra cultura que existe que le da esa nomenclatura o ese nombre de esas leyes naturales. Entonces, eso indica que el primero que comenzó con esas leyes de la naturaleza fue Dios mismo. Excelente. And if we want to bring it up to date, if we want to bring this up to date, we should. Belief in God has more scientific support now than it ever has in the past. And the real smoking gun is DNA. You know, every cell of your body has DNA, and it codes for all the functions you need to live.
And DNA is a code, a language. There's a translation process that goes on in the cell. And we don't know any natural causes that create languages, that create codes. In fact, the only thing we know that creates languages is the mind, right? We see information all around us, right? In a computer program, a book, a musical score, a movie, we see information everywhere, and it's always a product of mind. So it is reasonable to conclude that if DNA is a language, a code, that it also must be the product of a mind. So the evidence for God is actually stronger now than it ever has been. Últimamente la evidencia de la existencia de Dios ha sido más fuerte ahora que antes. Y un perfecto ejemplo ha sido el ADN. El ADN es un código escrito. Y la única persona que escribe o hace códigos es alguien que existe con una mente inteligente. Y cada uno de nosotros hemos nacido con ese código del ADN. Y eso apunta a una persona que es inteligente, un diseñador. Entonces, utilizando el ejemplo del ADN, solamente nos lleva a nosotros a entender que ahora más que nunca hay más evidencia para la existencia de Dios. Wow, excelente refutación para los ateos, ¿no? Muy buena respuesta. Aplicando lo que dice Pedro, ¿no? Que estemos siempre preparados para presentar defensa. He said, wow, excellent answers. That's a good rebuttal for our atheist folks out there. And just like Peter said, that we have to be prepared to present a apology or a defense in the word where it comes from in the book of Peter. Right, absolutely. You do run into people, I teach at a Christian college, and I do have students sometimes who come from a background where they don't think you should make apologetics arguments. But First Peter says, yes, you are supposed to be bringing good, solid arguments. God made our minds. God expects us to use them and to use them in forming rational arguments for God's existence. So I think that it's a biblical thing to do, to make good arguments, and to respect our atheist friends, to respect the questions they have. One of the things that struck me most when I was not a Christian and I went to L'Abri, the ministry of Francis Schaeffer, it was the first place I had ever encountered where Christians respected my questions. Up until then, I was always treated as though, what's wrong with you? You have doubts? You have questions? What's wrong with you? But at L'Abri, Francis Schaeffer welcomed questions because he knew that Christianity has answers. He was confident of the answers. And so he was confident about listening to people's questions. Él dice que sí, que es cierto. Ella dice que ella da clases en una escuela cristiana y algunos de sus estudiantes dicen que no tenemos que ejercer la apologética, pero Dios te ha dado una mente para que tú comiences a analizar y argumentar y presentar argumentos lógicos para defensa de la palabra de Dios. Ella dice cuando ella fue al ministerio de Francis Schaeffer para ir aprendiendo sobre esas preguntas existenciales que ella tenía, ella se dio cuenta de cómo todos estaban muy contentos y dispuestos a responderle sus preguntas, y que así debe de ser también con nuestros hermanos ateos. Tenemos que respetarlos, amarlos también y cuidar de ellos, y si tienen preguntas también nosotros escucharlos, pero siempre estamos listos para presentar esa defensa. Excelente. Bien, ahora que hemos hablado que se ha mencionado de Darwin, esta es la pregunta que quiero hacer. ¿Cree que el uso ideológico de la ciencia, como en el caso de Darwin, ha hecho que muchos cristianos vean la ciencia como un enemigo de la fe? So Nancy, now that we have spoken about Darwinism a little bit and some information regarding and science, the following question basically says this: do you think the ideological uses of science, as seen in the cases of Darwin, has led many Christians to view science as the enemy of faith?
Yes, and that's why I keep saying we need to recover our own heritage. The founders of modern science were all Christian, from Copernicus to Kepler to Newton to Galileo to John Ray. All of the major founders of modern science were all Christians, and they were all consciously working out of the assumption that if God created the universe, it has an intelligible order. And so let me give you an example from today. C.S. Lewis makes a really good argument against naturalism, naturalistic evolution. He says, if naturalism produced our minds, if natural forces produced our minds, then how do we know that our minds can find truth? After all, evolution has selected for survival. Evolution is not selected for truth, because sometimes false beliefs might be useful, right? And so, it's very possible that we have false beliefs as long as they help us to survive. And so if evolution cannot even support the validity of the human mind, then it cannot support evolution, right? In other words, if we cannot be confident of the creation of our ideas, then we cannot be confident of the idea of evolution itself. So evolution undercuts itself. It's self-defeating. And so Christians need to be very confident that we can answer these questions, because evolution, you don't even have to master all the details. The basic argument from naturalism, it can't be true because it undercuts the human mind. Cuando tiene que ver con la pregunta que usted hizo, Nancy dice lo siguiente. Ella dice, claro, por supuesto, nosotros tenemos que volver una vez más a retomar lo que es nuestro y defender lo que ha sido establecido de la historia. Ella dice que todos los científicos de la antigüedad, todos eran cristianos, todos creían en un creador original, una persona que trajo un diseño. Entonces, en el caso de Darwin, con la teoría que trajo, la teoría de la selección natural, ella dice, sí, está bien, pero eso no apunta a que no haya un Dios. No es que ahora tú vas a ser mejor y que tus conceptos internos, tu moralidad, todas estas cosas van a cambiar. No, a lo contrario. Lo que hace esa teoría es que nos ayuda a nosotros a sobrevivir, pero tú puedes todavía tener preguntas cuando vas caminando en la vida, pero lo que afirma Darwin es que es una selección para sobrevivir, no para evolucionar, que son dos cosas diferentes. Ahora bien, ella dice que por ese concepto, la teoría de Darwin por ella misma se cancela. ¿Por qué? Porque no explica las cosas como son, solamente como que solamente lo mira de un ángulo y no profundiza en eso que nosotros conocemos como la verdad total. Buenísimo. ¿Qué consecuencias trae separar la fe de la vida pública, ya que para muchos cristianos tener fe es cumplir con sus obligaciones dominicales y luego de lunes a sábado no impacta para nada su fe? So Nancy, going back to the split that you mentioned in the beginning of our interview, in which we have the sacred and the secular, right? The question is, what are the consequences of separating faith from public life? For many Christians, faith is just simply means fulfilling their Sunday obligations with little to no impact from the daily lives from Monday through Saturday. I just cannot take away that quote that you presented to us from that English teacher, which was amazing. So if you can just answer that, what are the consequences of separating those two? Well, I'll give you a couple. I'll give you at least two examples. One example that I personally knew, a man converted to Christianity midlife, and he started a Christian ministry. But secular ways of doing things were so ingrained in his thinking that he began to put out reports of this ministry. He would fudge the numbers. He would manipulate the numbers so that the ministry would appear more successful than it really is, because people like to give to success, right? It was so bad that the Los Angeles Times newspaper wrote an article on this ministry
accusing it of being dishonest with their numbers. And how common do you think that is? Let me give you a number. The Center for the Study of Global Christianity at Gordon Conwell Seminary found that 250 of the 300 top largest international ministries regularly mislead the public about their statistics. 250 out of 300? Right. So this is very common. So what we're saying then is this is the example of somebody who is a sincere Christian, but who was still living out secular principles in the way he ran his ministry, and to the point of actually being dishonest with the numbers. That's the danger, is that if Christians don't have a Christian worldview in every area, they will compromise and live like a secular person, outside of the church in their ordinary life. Ella trajo un perfecto ejemplo. Ella dice, déjame darte un ejemplo de una persona que se convirtió y esta persona comenzó a asistir a la iglesia y era parte del liderazgo. Esta persona comenzó a jugar con los números de los libros para aparentar que el ministerio era bien exitoso, porque muchas personas dan al éxito. Fue tanto el engaño, tan fuerte fue el impacto de esta persona a nivel negativo, que Los Angeles Times escribió sobre esta persona, hablando de cómo puede ser que una persona en un ministerio haga estas cosas. Nancy también trajo una encuesta de Gordon Conwell que habla sobre de que 250 ministerios de 300 ministerios, 250 no están llevando a cabo las cosas correctamente, o sea que están mintiendo en algo. Y eso es el peligro de dividir o de separar lo que es la fe de la vida secular o la vida pública. ¿Por qué? Porque solamente vamos a ser esos cristianos, esos en la iglesia, para ponerlo así, pero como tal dijo la pregunta, de lunes a sábado vamos a ser seculares, y por eso es que es tan importante tener una cosmovisión que acarbe todo y que sea integral en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, muy importante, que muchos cristianos pues convierten como una rutina el ir a los domingos, el estar bien con Dios, y los demás días pues viven su vida como cualquier inconverso. It's interesting you mentioned that. He said, because a lot of individuals, a lot of Christians just do that split. They just live a certain way during certain times, especially during church, but then they just behave a different way outside of church. Yes, I heard from a young man who read my book, Total Truth, and he said it's very common among his friends. He was a teenager, very common among his friends. He said he found that he himself was living like a double life. He was living a double life because he would act one way in church and a completely different way when he was out of church with his friends. And so go ahead with that, and then I'll give you a quote. Ella dice que es interesante. Ella habló con un muchacho que le había leído su libro y ella le dijo y le confesó, yo siento que estoy viviendo como una doble vida, porque en la iglesia soy de una forma, pero con mis amigos soy de otra. Hablando de esa separación que hay entre lo que es sagrado o la fe y la consecuencia que lleva viviendo una vida que es contraria a lo que la palabra predica. Ella me va a dar una frase ahora. Okay, Nancy? Yeah, so I have a quote here. There are some Christians who actually explicitly teach that divided concept of truth. I read an article by a young woman who had recently graduated from a Christian high school. And she described her first day of theology class. And here's what she said. My teacher drew a heart on one side of the blackboard and a brain on the other side. And he told us that the two are as divided as the two sides of the blackboard.
the heart is what we use for religion, and the brain is what we use for science. So young people are sometimes explicitly being taught that their brain has nothing to do with their faith. How are they going to learn how to love God with all their minds if they're told their mind doesn't even apply to their faith? Ella trajo una frase de un estudiante que se graduó de una secundaria cristiana. Y ella estaba diciendo que cuando ella leyó este artículo, hasta en las mismas escuelas y en algunos ámbitos cristianos se está predicando esta división entre lo secular y lo secreto. Y lo sagrado, perdón. Entonces, ella dice que su primera clase de teología, hablando de esta muchacha que atendió su primera clase de teología, el maestro en el pizarrón había dibujado un corazón de un lado de la pizarra. Y luego ella había dibujado un cerebro del lado de la otra pizarra y había dicho lo siguiente: el corazón es para Dios y la mente es para la ciencia. Entonces Nancy argumenta y dice lo siguiente, y dice, ¿cómo puede ser posible entonces que una persona con ese entendimiento de cómo son las cosas o esa cosmovisión pueda amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente? Él no puede, porque el concepto es erróneo. Correcto. Wow. Tremendo ejemplo. Es un excelente ejemplo. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles cree usted son las cosmovisiones más influyentes en la sociedad postmoderna? Nancy, in your opinion, what are the most influential worldviews in postmodern society today? Yeah, what we have to realize that if truth has been divided, philosophy has been divided. Yes. So it's called the fact-value split. And there are a number of philosophies that claim to be fact-based, science-based. So many of the modernist philosophies claim to be based on science: empiricism, rationalism, logical positivism, analytic philosophy. They all claim to be in the fact realm. It's easier if you picture this. Many philosophers use the metaphor of two stories in a building. And so the lower story is the fact realm. And there's a host of philosophies, the modernist philosophies, that are in the fact realm. And then in the lower story, so two stories in a building, in the upper story is the value realm. And in the value realm, there have been a number of philosophies as well, starting with philosophical idealism. Idealism means the universe is more affected by ideas than by matter. So that's idealism. That would be like Plato, for example. Idealism, existentialism, postmodernism, deconstructionism. These are all sort of upper story worldviews. And so as a Christian, what we really need to understand is that the secular mind is divided too. If the concept of truth is divided, it affects everything. And so there's one stream of philosophy that claims to be science-based, and in the lower story, and then the upper story are the postmodern worldviews that say, who cares about matter? All that cares, everything is a social construction. So there's two streams that we have to answer in, when we approach the secular world. We have to figure out who we're talking to. Do they live in the lower story or do they live in the upper story? And they're both equally powerful today. So, ella dice que como las cosas se han dividido, hasta las cosmovisiones se han dividido en lo que es hechos y valores. Todo se ha dividido. Entonces las filosofías se pueden caracterizar de esta forma. Ella dice, da un ejemplo de un edificio con 2 plantas. ¿Okay? Entonces, en la primera planta están aquellos que se van solamente por los hechos. ¿Okay? Esas son las personas que su filosofía está atada o enlazada con la ciencia. Y ella dio un listado de diferentes filosofías que se van atadas con ese tipo de pensamiento y mecanismos. Pero ahora en el segundo piso están esas filosofías que se van con el uso de la mente, como el idealismo, todo lo platónico, todo aquello que viene de esa línea en donde se necesita utilizar la mente.
Y esos son las filosofías de valor. ¿Okay? Ahora bien, el cristiano debe de entender que esas dos ramas existen y cuando tienen que ver con la cosmovisión de la persona, todo depende en qué piso ellos viven. Me gustó mucho eso, porque o tú vives en el primer piso o vives en el segundo piso. Entonces, dependiendo cómo están las cosas ahí, ya uno puede hablar, pero esos son, esa es la forma que ellos lo explican, lo explicó muy bien sobre cómo esto está afectando el postmodernismo, principalmente con esa división que hay entre los hechos y los valores y cómo ha afectado a la filosofía y los pensamientos de hoy. Así es. Uh-huh. Bien, ¿tiene alguna relación la fe con la política? Ya que hay personas que las oponen y otros abrazan totalmente fe y política. Nancy, does faith have a relationship with politics? Some people oppose any connection, while others fully embrace the integration of faith and politics. What are your thoughts on that? A Christian worldview tells us that our Christian truth has to do with every area of life. So of course it includes politics. It includes politics, it includes business and industry, it includes education, it includes the arts and culture. The whole point is that if you have a Christian worldview, you see all of creation is coming from the hand of God, and therefore it can only be correctly understood in relation to God. And so as long as we don't idolize politics, we don't make an idol of politics. But on the other hand, we don't neglect it either, because our responsibility before God is to bring everything under the lordship of Christ, right? Every area of life under the lordship of Christ. And so the whole point of using the word worldview, you asked why does the book use the word worldview, is to communicate the idea that Christianity is meant to give us sort of a lens, so to speak, a lens through which we see every area of life. So of course that has to include politics. So, entonces, claro, ella dice, la fe tiene que tener una relación con la política. ¿Por qué? Porque nuestra cosmovisión es integrada, como ya explicó al comienzo, y lo que la cosmovisión nos da es un lente de cómo debemos de ver la vida. Entonces, si nosotros entendemos que la cosmovisión cristiana es integral en la sociedad, entonces no solamente tiene una relación con la política, pero también tiene una relación con lo que es las empresas, lo que es negocios, economía y demás diferentes otros tipos de ciencia que existen allá afuera, o sistemas también. Lo que no podemos hacer es tener ídolos en esas áreas. No podemos hacer un ídolo en la política. Todo lo que nosotros vemos, acuérdense, tiene que estar traído debajo de la autoridad de Dios, siendo Él la suprema autoridad. Y nuestra cosmovisión nos debe de ayudar a ver, por ejemplo, en el caso de la política, a verlo de ese ángulo que ella presenta, que entendemos ya si es integral. Excelente. Hoy en día la verdad está en guerra con la mentira. ¿Y por qué? ¿Nos podría decir? So Nancy, as you mentioned earlier as well, truth today is in a conflict with falsehood. So the question is truth in any conflict today with falsehood, and why is that taking place? Why or why not? Oh, truth is always in conflict with falsehood. That's the whole story of human history, right? Since the fall, truth has been in conflict with falsehood. C.S. Lewis has a really nice analogy. He said the gospel is that we're in enemy occupied territory, right? We're in territory occupied by Satan. We're in enemy occupied territory, and the true king has landed in disguise, and we are now following him to push back the domain of Satan, to push back on evil and falsehood. So
we've always been in a war. From the time of the fall, Christians have been in conflict with evil, falsehood, sin, and so we need to take that very seriously. I think that Christians in many Western cultures have become complacent because for many centuries Christianity was culturally dominant, and especially in the U.S. We had this first and second Great Awakening, so America, the United States, has been than the other advanced, Western countries. And so we have a lot of complacency where people are not yet really aware of the worldview conflict that we're in. So I'm glad you asked that question because it gives a sense of urgency. We are in a war. We have always been. Yes. We just haven't always recognized it. That's very well. That's interesting the way you answer that. Let me go ahead and translate that. Thank you for that, Nancy. So, Nancy acaba de decir que sí, la verdad siempre está en batalla con la mentira. Eso es algo que siempre va, porque es la naturaleza. Cuando la verdad está, siempre va a haber algo que se opone y lo opuesto a la verdad es la mentira. Ella dijo que C.S. Lewis había dicho, hablando sobre esa batalla espiritual que tenemos, la batalla con la verdad, es que cuando el enemigo trata de ganar terreno, y me imagino que C.S. Lewis trajo la palabra enemigo porque conocemos al enemigo como el padre de toda mentira, tenemos que nosotros ganar terreno y batallar con la verdad. Ahora, es muy difícil, y esto me gustó mucho lo que dijo Nancy, so voy a tener más cuidado en traducir lo que ella dijo para que todos lo entendamos, porque ella quiso traer urgencia en esto. Uh-huh. Es muy difícil para nosotros que vivimos en el oeste entender esta batalla que se está llevando a cabo, principalmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros aquí, nuestro sistema por mucho tiempo ha sido regido, o su líder ha sido el cristianismo, queriendo decir que la cultura tiene ciertos niveles de cristianismo y lo que ha hecho a la sociedad que nos hemos acomodado a eso. Y entonces, porque nos hemos acomodado, no tenemos la urgencia de pararnos y batallar contra la mentira. Entonces tenemos que una vez más regresar y entender la seriedad de esto. Y ella dice que me encantó la pregunta porque esto es un llamado a la urgencia para todos nosotros a ponernos en pie y batallar contra la mentira. Gracias. ¿Es la fe lo mismo que el racionalismo? ¿O son dos cosas diferentes o complementarias? Nancy, the following question is regarding faith and rationalism. So is faith and rationalism the same thing, or are they completely two different things, or they complement each other? Faith and reason are compatible. Faith and rationalism are not. The ism makes all the difference. Rationalism, as a philosophy, says that the ultimate standard and source of truth is human reason. Well, with that standard, rationalist philosophers rejected Christianity because Christianity said, no, we don't get our total truth, all of our truth from human reason. We get it from revelation. God himself has to speak to us. We cannot know truth completely on our own. That God has to speak to us. God has to speak to us of the things that we cannot know on our own. So the rationalist philosopher says no, they reject Christianity because it's giving us truth from beyond human reason. So Christianity and reason are compatible because God made reason. Right? God made us to be rational creatures. But rationalism is a philosophy, and it is generally hostile to Christianity because it says we will not accept any truth that's not knowable completely by human reason. And so that's where the conflict comes in. Nancy dice que la fe y la razón son compatibles. Ahora bien, la fe y el racionalismo no son compatibles. La diferencia está en la palabrita ismo. El racionalismo es la filosofía que enseña que el hombre o la persona puede llegar a tener la verdad completa utilizando la razón. Entonces cancela la fe.
Ahora, la fe y la razón sí van unidas porque Dios creó la razón. Nosotros somos seres racionales y eso es parte de lo que Dios nos dio. Ahora, si tiene el ismo, hablando de racionalismo, entonces estas dos no son compatibles porque el filósofo o esa filosofía de racionalismo es una filosofía que se va en contra de la fe porque dice que el hombre puede llegar a la verdad completa solamente utilizando la razón. Wow, excelente explicación. Me gustó. Excellent explanation. He loved it. Thank you. I guess I translated it very well too. Good translation. Bien. La ciencia niega la existencia de Dios y si no, se puede encontrar a Dios a través de la ciencia. So does science deny the existence of God? I know we talked about this earlier today, but does science deny the existence of God? If not, can God be discovered through science? God can be known through science. It's an inference. I mean, you cannot stuff God into a test tube. You know, you cannot study God under the microscope. So we don't have that kind of direct laboratory testing of God's existence. But we can infer it from scientific data in many ways. The beginning of the universe, the basic cosmological argument says anything that begins to exist must have a cause. The universe began to exist, and we know that partly through science, right? The second law of thermodynamics, the Big Bang, we know through science that the universe did have a beginning, and therefore it must have a cause. And it must have a cause outside the universe, you know, something that is non-material, you know, that is non-spatial, non-temporal, someone that is extremely intelligent to create such a complex universe. So the cosmological argument would be one example where the most logical inference is that there is a God, and it rests partly on what we know by science. Nosotros sí podemos conocer a Dios con la existencia, con la ayuda de la ciencia, pero de una forma diferente. Nosotros no podemos agarrar a Dios y ponerlo en un tubo de ensayo y comenzar a hacer análisis porque eso es imposible. Ahora bien, nosotros sí podemos entender que Dios existe con la data que existe a través de la revelación general que es a través de la creación. Por ejemplo, el argumento cosmológico habla de estas cosas. Por ejemplo, el primer punto del argumento cosmológico es todo lo que piensa existir tiene una causa. Entonces, todo lo que empieza a existir tiene una causa y todas estas cosas que nosotros vemos, su causa es mayor que lo que existe. Entonces, si todo lo que está detrás de aquello que empieza a existir debe ser todopoderoso, todo que conoce todas las cosas, omnisciente, omnipresente, todo bien, también tiene todas estas cualidades grandes para empujar hacia adelante. Y luego, después de ahí, también tenemos otras leyes, como la ley de la termodinámica y otras cosas así que apuntan a que debe de haber un creador. Y eso nosotros lo conocemos a través de la ciencia. Can I add? Yes, Nancy. I'm sorry, can I add something too? Well, then there's the fine-tuning argument. Correct, yes. And even many people who are not Christians find this to be a very persuasive argument. The universe, the fundamental constants of the universe are so finely tuned to allow life that it seems beyond mere coincidence. We're talking about things like the force of gravity, the expansion rate of the universe, the strong nuclear force, the weak nuclear force, and so on. The universe, if any of these were even slightly off, like if the force of gravity were off by 10 to the 60th, in other words, if it was off by the slightest bit, there would be no universe and we would not be here. The universe would not be life-sustaining. So that's another example where we're looking at scientific data and we're drawing the most logical inference, which is that the universe is the product of intention, of a mind, of a will, of purpose. También está el argumento de lo que es el afinamiento
de los cosmos, que si solamente por un pequeño grado algo se mueve de su lugar, no existiera la vida. Estamos hablando de las leyes de la gravedad, estamos hablando también de las diferentes cosas que aguantan el universo y que lo tienen en marcha. Y ahí nosotros vemos lo que es la matemática, vemos la ciencia también, y nos trae data de que existe alguien que llevó a cabo esto con intención. Muy bueno. Excelente. ¿Por qué la iglesia contemporánea tiene tanto pensamiento humanista? Nancy, why is there so much humanistic thinking within the contemporary church? I do think a lot of it is because of the split view of truth that we've been talking about. Because people will then, confine their Christianity to the religious realm, the sacred realm, and then they'll basically accept whatever the secular world says in the secular realm. They will basically take their ideas from the secular realm, from the humanistic philosophy that reigns in the secular realm, and they don't think critically about it. I'll give you one example. The Vanderbilt University, the chancellor had a meeting with the students once, because it turned out that their hospital, there was a hospital connected to the university, the hospital was performing abortions. Well, Vanderbilt has Christian roots. And so the chancellor was defending the fact that the hospital performed abortions. He said, I'm against abortion, but I cannot allow my Christian convictions to affect the way I run the university. And the students were protesting. They were saying, no, we should not be doing abortions. But his argument was, I cannot, no. He said, Christianity belongs in the religious sphere. It does not belong in the way we operate professionally in the university. That's a very clear example of a strong sacred secular split, where he was willing to even allow something he thought was wrong in the university, abortion, because he felt like it was not professional to bring his Christianity into the academic realm. Se va otra vez a esa división que hay entre lo sagrado y lo secular, de lo que ella ha estado hablando a través de esta entrevista. Esa diferencia se ha traído ese pensamiento humanista. Ella trajo un ejemplo del director o el administrador de la Universidad de Vanderbilt. La Universidad de Vanderbilt es una universidad cristiana. Entonces, ahí, en lo que es el departamento, la Facultad de Medicina, estaba llevando a cabo abortos. Y eso trajo pensamientos contrarios, personas no se disgustaron y trajeron esta información al presidente de la universidad. Y el presidente de la universidad dijo lo siguiente: yo soy cristiano y estoy en contra del aborto, pero yo no puedo traer mis principios cristianos a lo que se lleva a cabo aquí en la universidad. Yo no puedo ser ese obstáculo. Ahí nosotros estamos viendo evidencia de esa división que hay entre lo secular y lo sagrado. Que esta persona, entendiendo que lo que estaba haciendo era incorrecto, teniendo la fe, no apoya el aborto, como quiera apoyó lo que se estaba llevando a cabo en una universidad cristiana como Vanderbilt, solamente porque quiere llevar a cabo esas operaciones y no mezclar las dos cosas. Esto es para los jóvenes. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes cristianos que se enfrentan a preguntas difíciles sobre su fe? So this question is for the youth, Nancy, the young crowd who's watching us. So what advice will you give the young Christians who are facing difficult questions about their faith? Read apologetics. Read apologetics. I'll give you another story. So when my book, Total Truth, first came out, we were living in Washington, D.C., and there was a book launch in the Senate office building on Capitol Hill. And when I was finished, a chief of staff stood up and said, I lost my faith at an evangelical college. So, of course, I had to ask him, how did that happen? And here's what he said:
and it's a very good college, by the way. I won't name names, but it's a good college. But he said, my professors, they were sincere Christians, but they simply taught what was in the secular textbooks. And many of the textbooks are secular and even anti-Christian. And so he would go to his professors outside of class and say, how do you reconcile your faith with what you're teaching in the classroom? And he said not one of them could answer him. Not one could explain how Christianity applied to the field that they were teaching. He was taking mostly political science, right? So he was working in the government when I met him. So he was taking political science, and he eventually lost his faith because his professors could not explain how their Christian faith applied to the real world, to what they were teaching in the classroom. By the way, he eventually discovered apologetics and discovered that there are good reasons supporting Christianity. And here's what he said to me. He said, I read my way back to God. I read my way back to God. And so I would say, read your way. If you can't find people to answer your questions, read your way back to God. And there's lots and lots of resources out now that were not available when I was young. So if the people around you aren't answering your questions, get online, find books. There's a lot of resources now that give good, solid reasons why Christianity is true. Nancy dice que lo primero que lo que ella recomienda es leer. Lee el libro de apologética, eso sería lo mejor, porque cuando uno lee, uno se llena de información. Ahora bien, ella trajo un buen ejemplo. Ella dice que ella había hablado con una persona que fue a una institución cristiana y esta persona le dijo a ella, yo por poco pierdo mi fe en la universidad cristiana. Y ella le preguntó, wow, eso es interesante, ¿y por qué? Y ella dice, bueno, lo que pasa era que en los currículums que yo tenía y los libros que se daban en la universidad, la mayoría eran seculares, no eran cristianos o religiosos, eran seculares. Y entonces yo tenía varias preguntas y una de ellas yo le hacía a los maestros era cómo ellos podían reconciliar su fe con lo que ellos enseñaban o lo que ellos o su ciencia o la cual era su vocación. Y ninguno de ellos podían responderle esa pregunta. Y poco a poco él fue perdiendo su fe hasta que él cogió un libro de apologética y comenzó a leer. Lo más importante es leer. Y ella dice también que hay bastante información ahora disponible que antes, cuando ya empezó, cuando era más joven. Una de las cosas que ella había dicho era lo siguiente: si nadie te estaba contestando las preguntas, busca, que vas a encontrar recursos que te van a contestar esas preguntas. Excelente. Especialmente en estos tiempos tenemos buenas herramientas, buenos libros de buenos apologistas y es bueno invertir nuestro tiempo en leer estos libros, ya que el apóstol Pablo habla en una de sus cartas que Dios mismo establece maestros, ¿no? Y entonces estos maestros han escrito libros que son de mucha bendición, ¿no? Entonces es bueno aprovechar y aprender todo ese conocimiento, pues, que nos va a ayudar a poder defender nuestra fe y aclarar nuestras dudas y no terminar, pues, engañados con la mentira, ¿no? Que es lo que en estos tiempos es lo que abunda, ¿no? Danny said that it's true, especially nowadays. There's so many different resources available. And even the Bible says that we have teachers, which is one of the ministries within the church, who are qualified and can teach these young individuals who have questions or doubts about their faith so they can grow strong and firm in those. Yes. Is there a question there too? Yeah, I'm waiting for him. Danny, la otra pregunta. Okay. Ajá, ¿puede contarnos un testimonio personal sobre cómo ha experimentado a Dios en su vida intelectual? So Nancy, this goes back to your testimony. So I know we started off with you sharing your testimony, and I did give some information about that, but
let's go ahead and pick up where we left off in that first question. So, could you share a personal testimony about how you had experienced God in your intellectual life? Yes, for those who didn't catch the first part, I was raised in a Christian home, but in high school I started having questions because, again, my textbooks are all secular, my teachers are all secular, and I just wanted to know, how can we know that Christianity is true? And none of the adults in my life could answer that question. And so about halfway through high school, I very intentionally walked away from my Christian upbringing and decided it was up to me to figure out what was true. And that's how I started studying philosophy. Actually, it wasn't an academic interest; it was the personal interest in how do I know what is true. And that's the philosopher's job, to answer questions like what is true and how do we know it, and is there a foundation for ethics, or is it true for me, true for you? Is there a meaning to life? I very quickly realized that if there was no God, the answer was no. There was no meaning to life. There was no foundation for ethics. There was not even a foundation for knowledge. The way I thought about it is, if all I have is my puny brain in the vast scope of time and space, what makes me think I could have access to some sort of objective, transcendent truth? Ridiculous. That's how I thought. I was about 16. And so a few years later, I did end up at the ministry of Francis Schaeffer in Switzerland. We had lived in Europe when I was a child, and so I had gone back. And that was the first time I encountered apologetics. I had no idea that Christianity could be defended with good reasons and arguments and evidence, and that it could stand its own against the secular isms of our day. So that is why I would not have become a Christian without apologetics, and that's why I write about it, I speak about it, I teach it in my classes, because it was such an important part of my own conversion. So, Nancy en el inicio había dicho, para aquellos que no estuvieron con nosotros, de que ella creció en un hogar cristiano. Pero mientras ella estaba creciendo, ella tenía preguntas, y una de ellas es cómo yo sé que el cristianismo es verdad. Ninguna de las personas en su familia o alrededor de su vida le pudieron dar una respuesta de que si el cristianismo era verdad. Entonces ella misma salió de esa área de su cristianismo para ella buscar la respuesta a esta pregunta. Y una de las razones por la cual ella estudió filosofía, no para hacer una carrera, sino para buscar respuestas a esa pregunta. Y no fue hasta que llegó al ministerio de Francis Schaeffer, donde ella se dio cuenta, dijo, wow, yo no sabía que había algo que se llamaba apologética y que me ayudara a mí a entender que esto es verdad y entender estos argumentos de una forma lógica, y también yo comprender y llegar al entendimiento de cómo puedo defender a Jesús. Y ella dice que si no fuera por eso, ella no hubiera sido cristiana. La razón por la cual ella es cristiana es por el entendimiento de los argumentos presentados en ese ministerio de Francis Schaeffer con la apologética. Excelente. Quería añadir a esto que me parece muy interesante. La Biblia nos dice que el que busca halla, ¿no? Entonces, si tenemos muchas dudas sobre nuestra fe y muchas cosas, pues el otro paso importante es buscar un buen maestro, que es importante porque en estos tiempos hay muchas personas que enseñan pero no están preparadas, ¿no? Y ahí puede ser un grave error, ¿no? Y Santiago dice que no se haga mucho de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Entonces me parece importante buscar un buen maestro, un buen libro de apologética con personas que han estudiado años, que han dedicado su tiempo, sus estudios. Entonces, una buena herramienta, ¿no? No podemos estar escuchando a cualquiera que no está preparado, aunque tenga buenas intenciones, pero puede incluso torcer la escritura y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pues me pareció interesante entonces lo que comentó Nancy sobre su experiencia con Schaeffer, que le ayudó mucho, ¿no? Una bendición conocer a alguien así. Bien. Si podemos ir para la otra pregunta, Dani. Sí. Esta es la última pregunta que quiero hacerles, es para los ateos, ¿no? Es, si alguien es ateo y está viendo este live, ¿qué le puede recomendar para conocer la verdad?
So, Nancy, for a final question, if someone is an atheist and is watching this live event that we're going on right now, then what would you recommend they do in order to discover the truth? First of all, be entirely and completely committed to finding truth. I think is that you actually want truth. You don't want what's going to make you feel better. You don't want what's going to rationalize your own behavior. Many of us pick up ideas because we find them compatible with the life we want to live. You have to be so committed to truth that you will believe things. You will believe a truth even if it seems harmful to you, even if it counters your apparent interests. You have to be so committed to truth. I think that the most important thing for a non-Christian to really search your own heart and make sure you're committed to truth. And that even if you don't like it, that you will accept it. I didn't like Christianity. Once it let me down. Christianity let me down when I was a high school student asking questions. I said this earlier, but I think some people might have missed it. Mm-hmm. I talked to a Christian university professor and I said, "Why are you Christian?" He said, "Works for me." That's it. I had a chance to talk to a seminary dean, and all he said was, "Don't worry, we all have doubts sometimes." So Christianity had totally disillusioned me. I was totally, I had given it up entirely. I was not interested in coming back at all. And it was only when I went to L'Abri, and by the way, people ask me, why would you go to a Christian ministry if you weren't a Christian? So if you're wondering that, it's because I had relatives visiting L'Abri. And my relatives said, "Hey, we're staying at this place in Switzerland. Come and see us." I was in Germany. I was living in Germany. They said, "Come see us. We're in Switzerland." So I went to L'Abri to see relatives, not to go to a Christian place. I was completely uninterested. And so all that to say, yes, I went through a period where I did not want it to be true. And I'll give you one more bit of info. Well, I'll give you a little bit more, but I'll stop now so you can translate. Okay, thank you. So, ella dice, para los ateos que están viendo, si tú estás buscando la verdad, tienes que estar entregado a buscar la verdad. No a buscar aquello que te guste, no a buscar aquello que te hace sentir bien. Porque cuando encuentres la verdad, puede que encuentres algo en la cual tú no vas a estar cómodo con eso. Ella dice que el cristianismo a ella fue un afecto para encontrar la verdad, porque las personas que estaban alrededor de ella no pudieron contestar las preguntas. Por ejemplo, ella habla de un maestro que le preguntó sobre el cristianismo. Le dice, ¿por qué tú eres cristiano? Y él dice, bueno, porque ella dijo, it works for me, me trabaja, funciona para mí. ¿Me entiendes? Ella le preguntó a otra persona y no tenía respuestas. Entonces eso a ella la siguió motivando a buscar esa verdad. Y ella estaba en Alemania cuando tenía familiares que estaban en Suiza y la invitaron a Suiza solamente para pasar unos días. Y fue ahí donde ya comenzó con ese ministerio, en donde comenzó a aprender un poco de apologética. Pero ella fue a ese ministerio tratando de buscar esa verdad, no siendo como una cristiana 100%, sino era porque habían familiares, como que era esa consecuencia de que estuvieron ahí. Continue, Nancy. Yeah. In my most recent book, I tell this story, so it's public, so I can tell you this story. Sometimes people are hostile to Christianity for personal reasons too, right? They've been hurt in personal relationships. Mm-hmm. They feel like they've been hurt by somebody at church. Well, I grew up in a very abusive home. My father was physically abusive, very severely physically abusive. Sometimes books on abuse will ask, was it open hand or closed fist? And it was closed fist. So I had another reason for not wanting Christianity to be true, because my father was a Christian, and I didn't want to be anything like my father. If that was Christianity, I wanted nothing to do with it.
So for people who might have an emotional barrier, there's intellectual barriers and there are emotional barriers. So for people who have emotional barriers, I just ask you again, be willing to consider a truth that you don't want to be true. Be open to the fact that you should not let your choices be governed by your emotional past. I had to come to realize that even though I didn't want Christianity to be true because of my parents, because of my father, that was not a good enough reason. I had to look at the arguments for Christianity objectively, apart from the emotional wounding of the past. So for some people, that might be an important consideration, that you may have to be very honest about your emotional barriers, and don't let that cloud your objective thinking. Try to be objective in spite of the emotional, any sort of emotional hurt or damage that you may have experienced from Christians or from the church. Try to be objective and be so committed to truth that you overcome those emotional barriers. Nancy dice que en su libro Masculinidad Tóxica, ella habla sobre cuando estaba creciendo en el hogar, un hogar cristiano, como ya había dicho, en donde el papá era abusivo con su mamá. A mucha gente le preguntaban, bueno, ¿qué tipo de abusivo era? ¿El de la mano abierta o la mano cerrada? Y era el de la mano cerrada. Fue tan fuerte así que cuando ella vio eso, ella no quería que el cristianismo fuera verdad. Ella no quiere seguir un cristianismo de esa forma porque ella veía a su papá cómo trataba a su mamá. ¿Y por qué ella está diciendo todo esto? Ella lo está diciendo porque cuando uno está buscando la verdad y uno está entregado a buscar esa la verdad, uno tiene que ser objetivo con eso, aunque duela. En el caso de ella no quería que esto fuera verdad, por el historial que ella tuvo en el hogar, viendo el abuso que había. Pero ella tuvo que poner todo eso a un lado para ser objetiva en búsqueda de esa verdad. Y eso es importante para muchas personas, dice Nancy. ¿Por qué? Porque muchas personas van a tener que poner sus emociones a un lado, porque sus emociones pueden que nuble sus pensamientos y sus procesos de tomar decisiones, principalmente cuando tienen que estar entregados con buscar algo tan delicado como la verdad. Y puede que encuentren algo que afecte sus emociones, pero encontrarán la verdad. Excelente. Quiero agradecerle a Nancy por este tiempo, por esta entrevista que ha sido de mucha edificación y bendición. Y también recomendar a toda la audiencia que está viendo este libro, Verdad Total, en español, y también que lo tienen en inglés con el título Total True, y lo pueden adquirir en Amazon, al igual que el libro que mostró Nancy, Masculinidad Tóxica, que es buenísimo. Les recomiendo ese libro y los demás libros que ha escrito Nancy. Se va a ser de mucha bendición. Les recomiendo a todos que Dios bendiga su ministerio, que Dios la siga usando grandemente, y de verdad que fue una bendición tenerla con nosotros, a Nancy. I want to say thank you to Nancy. Thank you for her time, for being with us today. It was a blessing to have you aboard. I want to encourage everyone to take a look at her book, Total Truth, which is an excellent book regarding apologetics, and as well as Toxic Masculinity, which is a book that I personally recommend, that I have read, which is a really great book, as well as the other books that she has written. So I want to encourage everyone to just go to Amazon, go ahead and take a look at those titles and those volumes, and you can start purchasing them and have them as part of your library as well. And as a final note, I would like to bless the life of Nancy, bless her ministry, and bless everything that she does. May God continue to bless her, and as she moves forward in her journey, in her ministry as well. Do you mind if I give my website? Yes, go ahead. Así es. Gracias. Puede compartirlo. Oh, Yes, you can share it.
I'm sorry. Yeah. Oh, okay. Thank you. I couldn't hear you. So NancyPearcey.com. I think that we shared it on the. So, Sorry. do you have it? Yeah. NancyPearcey.com. So you can come and peruse my books, and you can. That's an easy way to find all the books, and you can leave a message. I really like it when people leave a message. So NancyPearcey.com. Come along and say hello. So ella tiene un website, ese es nancypearson.com. Ahí pueden ver todos los libros y también puede dejar un mensaje también. Así que ustedes están más que invitados para ir y ver su página web. Otra vez es nancypearson.com. Thank you. Thank you You're so welcome. much. God bless you. Thank you so much. Yes, I really enjoyed it. Me too. Thank you. Thank you. Nancy, thank you so much. Thank you for everything. We appreciate your work so much, and I personally do. It's an honor to be here and a privilege to have spoken with you today. Yeah. Thank you. And thanks for the opportunity. I appreciate it.